Ayan guys, umuwi na natin yan. Pang lechon Paris. Yan guys, lalagay na natin. Kailangan natin mag-ready. Tapos yaps, double check. Uy! Nakapumusok. Guys, malapit na oh. Delikado lang kasi naputok-putok pa. Maya-maya babalik ka rin natin. Yan guys, nabaliktad na natin. Whoops! Yan guys, ito na. Mahanguin na natin yan. Yan! Ako, nagdikit-dikit na guys. Tuluyan natin ang konti-konti. Ay, lutong. Lutong guys. Oh. Luto na yung ating pang lechon Paris at pang sisig. Thank you for watching.